जय जगन्नाथ ओडिशावासी नमस्कार। देखंतु मु आसीगले आपनकर सुख दुखर साथी विजय कुमार। मो भले वीडियो आपण केही भी वीडियो करिबे जम्मा करि इट इज माय गारंटी एंड इट इज माय स्टाइल। बुझले क्योंकि मु बर्तमान जो ओडिया गपटी मु आपको बर्तमान वीडियोटी पोस्ट करुच्ची प्रथम शेष पर्यंत देखंतु देखि किसी शिक्षा ग्रहण करंतु कलापर जीवन काल मध्य निश्चय से विद्याटा आप काम करिबा आज्ञा आ किसी शिखा चेष्टा करंतु आ किसी एंजॉय करंतु मजा भी मध्य करिछि एंजॉय करंतु कलापर वीडियो केमिति लगे लास्ट रे मते कमेंट करिबा आज्ञा मो भले वीडियो आपण करि परिबे कि नाही। आपण माने जरूर वीडियो देखो ठीक अच्छे। खास आपण मान आज गोटे बहुत बढ़िया गपटे ओडिया गपटे मुझे नहीं आसी आज्ञा ये पशु मान मध्यम ओडिया गपटा को बढ़िया भाव बुझे आज्ञा। बोका कुंभीर बुद्धि शिखला केमिति बुद्धि शिखला ओडिया मध्यम कही पशु पक्षी को लगे कही आप वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखु देखिले आप किसी ता भीतर शिक्षा ग्रहण करेंगे और से शिक्षाटा जीवन काल मध्य कम आसो आपण देखु सांग मान शेयर करूँ से भी देखा दरकार से भी बुद्धिटा कम लगे दरकार छोट पिला गपट को निहाती देखा आज्ञा कारण से देशर भविष्य आज्ञा देशर नागरिक आज्ञा से देखिले से वीडियो से गप से शिक्षाटा को कम लगे जरूर ये गपटी को देखा प्रथम शेष पर्यटन देखु देखले आप किसी शिक्षा ग्रहण करें आज्ञा जदि आप स्किप करदे कि बुझीपारे ना आज्ञा। चलतु गपटी आरंभ करवा लेट स्टार्ट। गोटे सुंदर जंगल थिला जंगल पाखरे गोटे झरणा थिला से झरणा पाखरे गोटे आंब गछ थिला से झरणा पाखकू पशु माने पानी पिया गला को से मरी जाउथिले। गोटे दिन राति पाहिला तापर दिन महाराज पाख जंगलर महाराज पाखकू गले सिंह पाखकू सिंह को सब कथा कहले सिंह भी आश्चर्य होला। सिंह चिंता कला ए विषय कौन गोटे पड़ो से राति पाहिला पर गोटे दिन से जंगल को गोटे माकड़ आसला आज्ञा धीरे धीरे आसला भीतर को आसला जंगल भीतर को आसला आसे ठेकुआ सहित तार भेट है ठेकुआ सहित तार सांग हो गला बहुत कथा है सांग हो गले ठेकुआ आनिक फलमूल देला किसी फल देला सी खाइला राति हो गला ठेकुआ तार ता बसा को जंगल बसा को पलैला माकड़ तार किसी फल खाइला खाई खाई सारी पुणी से जंगल भितर खोजी बुला कौटी से रहिबो से तो नुआ ना से रहिया पई खोजी बुला को जगह रहिबो माकड़ खोजी खोजी जाई पहुँचला से पोखरी पाखरे जो आंब गछ अच्छी से कहला बढ़िया होती तो आंब गछटा एठी रही जिबा आ बढ़िया भी आंब होईची खाइबा सेउटू मनस्कामना करी से गछ उपरकू चढ़ला चढ़ी गोटे आंब आनिला आंब खाइला मन भरी खाइला शोला से गचर शोला शोला पर किसी मन पड़ा तार बहुत सुस लगे आज्ञा आसला तौक आसला तले जा पानी टी देखला हाथ मारला ओह कि थंडा कि रे बढ़िया पानी तो गाधेवा इच्छा होची पुणी माकड़ भाविला नाई 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 राति गाधेले थंडा हो राति पाहु गाधेबी किसी पानी पीने से पानी पीवा समय से पानी भीतर किसी शब्द शुणागला से पुणी पानी पीकी इड़ा को पलैला पलैया पर देखला बेलू पोखरी बेलू चाहिला से पानी को चाहिला बेलू से पानी रे गोटे कुंभीर आसुची से घुर घुर करुची से सी माकड़ तो बहुत चालाक से भल कि देखी नेला से गछ को चढ़ीगला गचर चढ़ी रहीगला कहला रोहरे बापा तो केमिति मते खाइबू गच रहा तापर दिन है तापर दिन पर पुणी गला सी ठेकुआ सांग पाकू ठेकुआ सांग सब कथा कहला
ଏମିତି କଥା। ରାତିରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ସେ କହିଲା ତମେ ଜାଣିଲ, ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇବା ଏ କଥା। ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ କଥା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସିଂହ କହିଲା ଆରେ ତୁମେ କାଲି ଆସିଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି। ସେଇଠୁ ସିଂହ ମହାରାଜ କହିଲେ ହଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ତୁମ ସହିତ ଆମକୁ ଟିକିଏ କହିଲ। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ଆସିଲି, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ପାଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଥିଲି। ମୋତେ ରାତିରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲାକୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିଲା। ମୁଁ ସେ ଡରର ପୁଣି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ମହାରାଜ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ସେଇଠିକି। ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଏକା ଏଇଠି ଦେଖିବି, ମୋତେ ଏକା ଦେଖିଲେ ସିଏ ଆସିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠୁ ଏକା ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା କେହି ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଲୁଚିକି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ତମେ ମିଛ କହୁଛ, କେହି ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସେଦିନ ରାତିର କଥା ମନେ ପକାଇଲାକୁ ସେ ଦେଖିଦେଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ବସିକି ଭାବିଲା, କହିଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇକି କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇକି ରହିଛି। ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସେଇଠି ଚିଲେଇ କହିଲା ଆରେ ପାଣି ଭିତରେ କିଏ ଅଛ ରେ, କାହିଁ କଥା କହୁନ? ମାଙ୍କଡ଼ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେ ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲା। କହିଲା ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ପଥର ଥାନ୍ତା, ପଥର କେତେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିସାରନ୍ତାନି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି। କୁମ୍ଭୀର ସେଠୁ ଭାବିଲା ସିଏ ତ ବୋକା ନା, ସିଏ ପୁଣି ଚିଲେଇ କହିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଚିଲେଇ କହିଲା ନା, ମୁଁ ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଏଉଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ପଥର ଆକାରରେ କୁମ୍ଭୀର ବସିଛି, ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଇଠୁ ଫସିଗଲା କୁମ୍ଭୀର। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ସେଠିକି ଡାକି କହିଲା ନାରେ ଗୋଟେ ପଥର ଆକାରର କୁମ୍ଭୀର ବସିଛି, ପଥର କ'ଣ ନିଜ ବସ୍ତୁ କଥା କୁହେ? ସବୁ ପଶୁମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ତେଣୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସବୁ ଜନ୍ତୁମାନେ ରାଗର ଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଜଣକୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ରାଗର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାଗର ପାଣିରେ ପଶି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ ମାଇଲେ। କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି ମାଲୋ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିମିଲ ବାପା ମା, ଛାଡ଼ିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ମାନିଲେନି, ଜବରଦସ୍ତ ମାରି ଚାଲିଲେ। ମାରି ତା କଚୁମ୍ବର ବନେଇଦେଲେ, ଏକାଥରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଥାଏ ତୁ ତ ପାଣିରେ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲୁ? ତୁ ନାମ ନେ, ସେମିତି ତୁ ସେଇଠି ମରିଯା। ସମସ୍ତେ ପଶୁ ମିଶି କୁମ୍ଭୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୋର, ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକିଏ ମିଛ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛଟା ସେଇଠି କାମ କଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ମିଛ ଟିକେ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ଅଛି ବି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସିଂହ ମହାରାଜ ବି ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିପଦ ବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଇଁ ଗପଟି ଏତିକରେ ସରିଲା।
मते विदाय दिंतु टाटा बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे जदि मोर वीडियोटी आपण मानु टिके भी हेल्पफुल लागुची एवं किसी शिक्षा शिखि पारुचंती ताले वीडियो को निहाती गोटे लाइक गोटे कर दिंतु सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु एवं सांग मान कति शेयर करने को जमा भी भूलतुनि सांग मान शेयर कले सांग मान किसी शिक्षा ग्रहण करेंगे कलापर सी भी काम लगे एवं आगू जीवे रही बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ जय श्री राम नमस्कार हर हर महादेव।